الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن فار على نهج وسن بسنته إلى يوم الجزاء. وقبل أن نبدأ كل شيء نحييكم تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زمان دازا إسور كبان إذا ساتور دازلو دسيدنا دالافيا سسبتالا ددن بعد روزي نبلا رسول محمد صلى الله عليه وسلم إن دسابوا نإدلنا نإدبيا نبرن كتابو بودين إسلام ديو البدلا نسود رامات دورو كوبيا مالومبا سنجري ده چونا بدمانر ده كودمني تيغوندا أدلا دوروزي تدالينا دلي تيغلنا ده تالوا de ala mir dagaro zolo surcho do de dangin tagisirlana de malwan de dadi nana de talan namuna do zo le to de kafsan dama de la kare se ba woni ge te weve e solo suru ku bane na kokoro kifengi ba woni e solo do so na kokoro kifengi zama kokoro kifengi ke gelna bangu tiren pata duniya kana kada erada bata ban ma sai se wombi ballan ni fina kokor kifengi nange rose jingirda erada bata ma sai se bile birki ga baya kokor kifengi erada bata ma sai se kokor kifengi rose baka waze so da bata bujo wanya zikirke ga kokor kifengi da bata ma sai se rose so gida da ya rose baka qur'an wa da no da ya euro se e wasinga waya edo surku bane erada batana babena se telege ku kurki fengirike nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam halu wata daga dana da kasat da na kirda waze ide gaduro zige amado ila baro se ina bla kada weni abavulu kafu kiyama wara se da na kuro bolauda enable imamore patwana andibore pata bade imamumle enable weni wanda arjana so enable weni sila so jona bece duniya ne patana halwata na daga dana etasati dana kirda amma de gadaro gaze amma wallahi ga arjana doga bo wole se bawoni solo sono ko ko fengi de amfani wa galbe sirna abubakar radiyallahu ta'ala eda sina hali wata na tadaba na kire sese waze izinga jingiri da waze izinga sosai da waze da kuna qur'ani waze sojura da ya izinga yar da abakar waze ide ga doro zage amma daringa do wila baro sai ina kada ba ya siddiq de zuru ina bla weni ya soru ko ma mata ide ton qur'ani da na ina bla weni ande boro wo do kuna duniya kana karan pata ina bla awwal alifa nani ga bla boro ina kada wenu we dizi isode alqur'ani adala doro zala wazi de ga doro zage lele ga soru ko na mati de tom e soru ko na verinda sa bismillahir rahmanir rahim ezhuma fi ga satu wanki belen kan bowe garida bo bezu wani be se ba musun awo dos ezhuma satu wanki belen bo nan de sa bakar mla awa mate se iz yaqulu li sahibihi la tadhan inna allaha mahana suratul tauba aya 40 se in kanin dare dana so gice weni ga wodo se edonde inga sinabul abubakar siddiq nani ga rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wa biras afdalukum fi dunya wal akhirah abubakar wa gilda dunya wa gilda al akhirah bela boro wazu arjana na dono ka suru ku bane bi mana be mo idewu birina kala ku jon ki so wale na mu edase na halu wata na wazmele edega doro gaze mana bu wole da su dino zai ta maga rumi wasu da tumar na natala sojo dona sabin arba ya se Khalid ibn Walid wa gurse sana Khalid ibn Walid ta sai edega doro mana eda sai edo kuna qur'ani eda sai jingiri da eda sai zinga waze so chafana sojo da ya qur'ani wa wanda ya zinga wa ya iso Khalid ibn Walid ina blu wi waze edega doro amma wallahi arjana biyam la ko biyam alomba dalana ko ko fengi so ko ko kila da ko jo
Khalid ibn Walid abigenye bem edeta no somroze ndan na tanu deli cho vidi sezi ga benjes be kese edeta no ringa roze ndan na deli cho vidi jihad fi sabilillah de yom alina de nba de rande Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fayida wa yasa sayfullah al maslul bi mana isode to kubi kajo lon no mana lonna be ga ba be bayayi yida den de na ande bu nonda wa zeno foktiro duda bene hijriya de irodu akuna nakere ede sambala enabla Khalid ibn Walid wa zanale wa ze ege urweni e won ko ko kafengina de gadoro ga zama wallahi gar jana dobe sorrar jana da malomba woga baya ko kafen ko be malomba kenabla rose ede kelaro ko kafengina woga baya ko kafengi rose ede ke munafiki zama din islam wa ya munafikina ero esse imana ruwe ni wala zai malwan da fatima baka wallan kafiri shi da zina ilaga ba ya munafiki din islam da waga bayya sasi kokor kifengi ero se edokona bid'a edokona na buru kafa be edu islam da baka esota do bande bita do waga bayya kokor kifengi ko biya malomba ero se baka waza so kida wakati wada waga bayya kokor kifengi ero se baka dokona amsa salawatu waza kida wakati da bilaga bayya kokor kifengi waga bayya su kokor kifengi erose baka banginta ballingi siriya ki jaka zona so e farabulum de imawa ka so farabulum de kujuni ko biya malomba sinje erada bata adala doroze dabata bilobana dabatana balbane bida dede jingirwo de bodote yana se adala doroze bila noya erada bata bablo noya dabata waya bana en bala su bodo jingirwa to take bodo da ibada abodo jingiri yenze sonye de da ngande Muhammad we bera se al ardu kullaha masajid illa hamamat wal maqbara adala dore nga cirke jingirwa ge fase sowna ga zubasi balib ge jingiri biyela abge se bodo jingiri bodo tanyo botalam abge se bilas bodo jingiri bodo to iruguna dan botalam hatta ma abigeru nyage teledo nyambe zezena nyade iyale dina beze jumana game do min dare zamo be vena tale ngbadon goro matu chukoyo do nyazi nyala utu badere e goro enzema ngbade zena juma be venta lakare kama da kana burozan de Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala da furu na juma de kide doros al nabduzu a rasulu wa mata su juma abige juma wa dala ndo yuzeke ketala ndo yuzeke amma bida kana halu wata tada anda banya banyona dama amma na buru wa barasma ese ban manja na made tampo urdanyira da to leruna alamiri wo gonna ku don wo gonna nge bododa jingiruwa engin takadala na de juma kam don jowda da ma kese aluku dom ite juma wanda ya bile juma wanda go a rasul wala da bude foro abige du zumar da kapsan da la karlo takin kada dan na sai don go luko no ya da do sor ko ne zanda yila abige nyege telodo bude kese se ruwe ni gal fawze na juma narke yele nyege telodo nyabe zen gbade nyane de iyale gbadon goro ngate lanyaz utuba dere za sor ko bane ndara de Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya dare woro mbadon guru zene de yale rakana tile juma de zena me dana suru kuban wala bija kazo do suru kuban elon diga de hirna ecelena ko biya malomba dana su bodora jumawa dana su bodora bodora albe gon be kadala kaaba bogoda kaaba jo tawafi tinga be gon bela noya ndan na ero kaaba jo ka do balan kaaba ko do chobla bawore womba kada balar mamlakana banabla so da malaika wa nanga be gombe tala malwomba na gadi jinwa darga pedo ko jodal dambe amma iso wonbe rinda so ma khalaqtu al jinna wal insa illa liyabudun madal irna jinni fara fasiri bala so ko bauta biyel daren pata do dalar mamlake amma be gonbe tala ki jo badan ero wala rawa mamlake ki jo badan aro la mamlake boto chuwana sukulu wa bran pata loda de cho bringa be la noya la dasar nga duniya nga cerege avion da de so bodo avion choker dare
oro na nyaro do ongoron mu lay atu kede adala doroze na niga bla boro oro singetin nyaro nan matane bu joini dar alba igen gobi singetin nyaro nan matane na bu joini dar asebi la sinungo bu nyono oro sun du nyaro ndale idin disi nyoro ndin disi ndoy kama ku don kana kede ala merda oro aluna walu banne dama dani dar bezuwa dama badesu ba chuna dama buko kone ongu be verra ya sikana na bodora ga suwurna doron wondu tal ruwezwa yele egobu ruse yele ego ruse yele ja ruse yele biya na idel man na idelu au idella to wuran da taltama dada sala american do ke gaso do lota urba woni ga wana irau wala na isika bokol me kadala chocho da bringa boto era tanda so bala iso bota daya malomba da ngana be bozo choko biya malomba baka daya malomba dan ma zai singeti wogo na ku domintan wallahi suma billahi lazim talo zuna da doroze talo ga biyele malomba de solonde ido adala doroze sama abige da do so ruku banu wa ya bana mbulungo na adala doroze na mbele adu do so wa ya bana we bido wala dor dala no mbulungo na mbele biyele badu ladane wan beze iya idu so ruku bane amma waya ifere rawo masu bakon da sai sona ecen feru gaba da ya sai sallu fi buyutukum izai so mu da da zayo kile mu kige sunna ga rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wa walada Allah sigina alamar kina ke gonna ke vullan da batawa ta kai kada gadda alamar kina ke da ta ka wala annabi da sun woro abakar sun woro be gona ku don baya kisu to'un adala doro zaki ba'ira ruwa ni kinyan kwena wasenga ke daga malwan ba waze kudum ale mil akuna na tonwa ke daga sarabilo war waze na fadil wa bada mana na fadil wa bele barakata mahawiya wa ke daga baranka mana ke bonwa baran badela kira biyilla kudamana na do be gonna abiga be dallo ngani ga ballam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dogo ila baro e da faranda da sese abiga be gonna na do la do wenke da ku do wana yorutalle itase esula do na kerda ngo bilaga yorutanga le la do na kerda ko ne sobla be la do da yello ila baro sabi jirmo do ba sa umar bin ata wo bona malu wande sham la do wa dala se suna ga be veri si yambe zanzo zama kolura wa zo tetente da ra uruba won wa ile na kolura wa geze ebese we geze besina nga ballam biti se nga be laga nyo sabi jirma do nyodo ale na nyo dakadaro nyezuwa su ku don wazo tede nga be veri sina nga be veri wasina andebu amatrasa abiga ku don wote da na ruka soto da ngonaro e khaleti da su den lele mo goila baru ga nyana mo bislam bla ko biya malomba ton joto maze to kwana na buru ase yaskan ke bungala ande muhammad da sate en betiro zage bo do da jingir na to burun da singa bele bo buro da singa bele na gesse qur'an wo verin da sase wala tulku bi aydikum ila tahluka ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim qur'an wo verin da se roko ko no zo do bismillah allah kana bada abigaru nya banya sa abiga mazuce sunwe ganyaze na mun nya gunya damla gonde muhammad e soru ko no veri se ruwe nu wa godana e dan ne arjana de fur alkiyamor bogo junda na bige de ketrige bododa se ducho de se dana ne na rokale be de kere de cherika duniyar nga cherige ba woni cho de dan alabu kono be tala zamanu wonki saba na ba se ba belang ni bile sokina buragada do soru ko ne na qur'an da se wala taqtulu anfusakum medinga ka ko medinga e kale mun gomede zama abige ruwa gode edan yar gene de fur alkiyamora inna allaha kana bikum rahima e soru ko bon sole se ni mede ko na dala doroze ko biya malwamba ande muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda reverin da sasa abige ala merina kana kai gona elani ya sheke nyazina wumbiru wana buni wizo wakana abe gona na ku domna dala doro zoro ro ne ne dare
izebula bida ku domene enveringa de bandin be na wembi ruwezo wa guni ya mar ka garenga ruwezo wa kana bilage ruse yeleke bilan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata sallallahu darar wala dirar an kala na ru tuta nguna ru kala tuta kala ke da chogo do jodo hadisi ga bige an kala na ru tuta yo ngo na ru e kala nya tuta bogdunda na sinje ku do minta telero na abigaru ngodo se endan ne wenti baze nya se njo en kalena kai mo maga malon ga malle na doni madal mallando anyo bunga salte gilinga na no nyata nya gallanga mo shor ko da klik de ci ande de matra sin kala tuta ngo bakale tuta len ko biya malwamba dana se ko don kana do wada yasa dana ngi taga dal na do shor ko ibada baka ka don ko don kana le do ke basi ya ki vungalam ya blab da yaso vungalam blabda la mirigo do zola sirla zama shor ko ne wulla biga fanna abige do wada yasa da ze so ado des da anda des so wala da ja soto nega problem zoma jingir da bodi take trase amma in zai so kai na trase alba juma bobo jingir da be sai zuma kilake da kai trase be sai iso ruku bala so bo ta kilake trase zama anya bem adala doro ze juma kada ga rasul muhammad sallallahu alaihi wasallama we zeki medina da ina zamo be zeki bezeke na dake jingir daga bezeke patpale yin darugo bezeke bu wuli da sisi jumana ke de sede al babu dake jingir daga me lazi tala zamo ga bala nan fi da dala de zezuma sai mun bu diga ya sai juma e suru ku banda zulo ele mun bigal hirna e cele da ku do mun wotana do te gondo na do yudina se te fu bida ya so wa fullam ya so tante de lam da na ga sai andi bo dabata e sorku ne vida sa ashadul bala ala anbiya ande bu dabata yo adala doro se belega e mo adaz beledoni be kele bawani da ne ga e mo gone e mo dazu malwamba bana bo wole se dazra fay banda za fa sai da weni wo do so wadal e sona zama e so ande mo ma se bal bala dalili iman da zata ga so wanda zi de yom na batale se wana imani to da sto gondo na baba da vous son le daga bi fozo ado da na ga do da na ba dul jingiro dan ba sede ila jallo da na bala de ze so le daga wo baba da vulan da mu ziyara wana be jambi teze rata mu da ziyara bo da su ba no cho da na be jambi teze dan da dai ala ese da da mal wanda da diketire da ala ba cho da da ba kale ba ngane ngane da dalu wa balle ba ngane ngane ala walla wo bi bozo lena to lero dana waga bodo sulto des da ban dimana bana ba walla ba cho des da gaba da bo wule da se tambi dukuna la kara da la doro da yesna isobi do da la ta lo wadda bata ta lo wuzu adala do sama won bosi so ba wuri wende se mado so yele mabal mu borose so sala ne jonya da awra wa dala yalla ngede temere bele buzu da so buzu wa zolo so se so be mbuta bona yele mali me duwe yele mabal mu borose so so tonya da awra wa dala yalla ngede temere yele ko biya malwamba wora da diga da ku biya blana wora we no we ni nyanne ya matoro wa matrona wora da din dalina so mbo so malaika sun mambakiya be sai se bringa be sai sama da na ada be sai we ni ga be gan sabada kana ro da la doro sai bada kana ro sama da fa sai na ira ro naza bana bala malaika jibril mikail israfil azrail baba sai bada kana ro abo da sabada kana ro abla no we ni nyanne ro na nyande mu wora da ne so wallam lim furu adala dole da sai lim baka kana buru lamrin a cirbin gali adala dole sai kanya fnai sama da da lamrin a cirbin gadin adala dole sai kanya fnai da do so ruku ban wonne be na lam do edan na bur edan na bo edan na tewo edan na bur zin dinga be na be na won bo sai adala dole sai aina muluku wo mo bo jonyo ro bende zulan bada bana rufai liga bo we bo jo bon judi chedi si madina che medete ndo medete so do bole adala go suma na do so se liman muluku mun yo anable go ni sinje we no agal na sinje we ni nable won beze koroto su moge so
dozu ma bula nage wa yajibu ala dhatihi lillahi wahidul qahhar na busi dis moso mo bas badanna la ko biya malomba ko domin tante gondona te dana soda andi woga ba dasa ko domin na andi ayuba alayhi salam anya ne da su ti so wa dasa andi ba ayuba no bas badanja yele isuru ko no goni fere andi muhammad sai kam ahlakana min qablihim fanadaw wallata hina manas ese womba ba funde na belaga malawa allaka mo gonda sto te mo no bo goni sato ki allaka wendi wona ga banja du tuba de lam amma be gonda na ko be malomba wallahi bawo ni wana to do yudi telese inna dini inda allahi al-islam adini isojo yo wala malomba bawo ni wana kafiru wana do sodo wana malomba wana bawo ni wana ese adini isojo wala islam yele da minu wentiti da bada kala qur'an na wallahi bagala adawe ne da bada fungala qur'an bada ya qur'an na burna adamu ada bagala qur'an erawo baba se sojoda na bala sojoda be kele suru ku bane e so do yudi tele fa tarafu bi dhanbihim fasuka li ashab sahih ade urwa dal isonga dale bota wanda liki amana bala sabla awa dal ki amana sabla suru ku ne poda broze daga na ande binu alayhi salam andebinu wojo dambalo tana adini 950 ans wa yawe gona la sobo tabegizi wa yawe gona la sobo tabegizi be gizi na ngene gada do sobo lawe wo yeli gelim idu kama andebinu wazo na so ko wala lembe bokone lembe na bokone bela madamba allaka zama ma yawo be gizi inni da auto qawmi laylan wa nahara falam yazidu du'ai illa firara maya wana balbe giziyo lalle buktu bende ne ngi buto foso wana mallam yazidu maluhu wa waladuhu illa khasara umbi buto jour be de arziki ya be de lorona da so asar basik ne ngi balbe zebende balan mado so bokon allaka wo gon kana baya tufan ki di damaga be gor sablana andebinu alayhi salam allaka wa dalana e de buwa kada ngande binu wazo do so me de to buni genge de alumma da ruwe amanya dal kawli ko to buni nga wamme du wangeri e so aje feri no ko do si de take ne de iyal de singe biya Allah ka singe ge sekidi kamal fawda to ngi da se de bu ele wo mbaben balla le so de tamana balle be gay bal bu de ko bona ga ka ande de bu yele ande binu de no Allah ka wedi de burdo alaka wuji suru ko dan zulu ko da alaka waro daga na fir'auna ina da musa balota fir'auna wo yole e yade sa ana rabbukumul ala moga iso na rufai asbab kelga man ba maga go so kamar dirje adana iso da fir'auna wa lamlab da dulu taka amma lim da yake so wani su fir'auna dai Allah kan ku so ko ne na mala so we disi lim da sai biga gbazi nan gasi la ilaha illa alladhi amanatu bihi banu isra'ila sawo kilin wa gbazi fir'auna sodana da zaman da fir'auna wani kan da shi a fauna bare su wanja da sai mata la ilaha illa allah wanja da sai mata bilanga malaika wujud kan yana wando e wanda idan ja illa allah e kale amma fir'auna wa da wasu wa tun ba wannan sanin ne da annabi kan kan kwata ba dile sor bo lo gizi da kalma eso ga mata ese mava eso to volume eso weni badi sira la wa veto gunna ma veto woro siga do to se mo wa fa so to gunna kama ede jirman ke wuti buzin ko rozra wa zanakal wanda la yele tufan wajina fir'auna dun wa ballabu sura eso da kiwon da so daga na adawa wa baga ba ya sa adawa bele bo jo da la doro rozra bada ande buwa ya wana bele begisi bilana kageze ge so ile malaka kage samada we gezu wana uruba woni wajenga wole kambi se zakala wallahi dan sulu so ko ban ela da abde ci fi filmo woni agon alawa lakana ala dun bilabi da ya so ado gonda na ba da doro sunu daga dan sulu so kada medina so ande bi so la damba bogon bo monege wa yawo begizi e yawo bekizi wogoni mono wona ngesto nyada se na burfay sallallahu alaihi wasallam be businga na ya
rakum ka kale boko ka da badin matana bo ke fena bule rakum e ko dokede ke kale ka da do dan dilis ya ga de bola din disi inga so wallahi na burta ke zama do so wallahi bi jazro inga sa bismillah wa zulu so kuma ba zai ga buwa fena bule rakum ko dokede kale boda ke gale nga ba tara wa badalin dal modi si jemme mu nyolam ceri rakum mo nyolam asi jemme me nyo ceri nyo ga do mawa bo gon ban jade se bal zira kun ko de wuji bo gon ban jade se bal zira kun ko de wuji subhanallah ba ja uwe de silis de wuji ba ba fal bakana e naro ge am do ko bone ina ba ya kidar bu salif go go bakana ila sino ya fe go malla tabadana ila gali na so ko cha e ko fakazzabuhu fakaruha bo joli bu bako rakun kina do wallahi nge so abul badata mun bi lawana badalka e sor ko lo gediri fi filma ko kone kala wa allaka fi filma won borose sanki fi filma won dale billa wa allaka na zaman ga baga dale so mun bi so wala non sai wannan azaban na mota lise ce ngaba ya sai so da zablam da halwada ande bi so la damba ka gaje ga so le malaka ka gaje sama da kon bulawa allaka ande bi luti damba ele da azaba so wala wana ka da kali bolni na da wama kom luti bi ba'id da kali bolni na makamba enga makamba wanda yake anna babena bade tede da ngene bi lawana bende ke ku bindi mangbana abende bebena lille bo jozo babalo bufu bele bo da tew ene wana dinna ganyen na buwa tinde febda wezu kunde to do bo kada gal fawno bere beri da su buwa kan kada go jozo no wajan bala wacaf yele wezu da kunde to do kada duniya walo banja da su babs na buwa kan ga alale tina be zubu chobu da wezu kuna cho wala bawe samo woni soru ko na wazi na lafi o duna nang bitu ngona ko na branga pata erade talo ngona ko dala doro zuba ba materos edanni tini ga sodas ai esos walillahi junudu samawati wal ard mono sojo wa ade ga mono sojo samada abiga uruguna da man mate edanne mede sojo kudun ame diri rosu be dai edun tini dunni ni ruwo jo dala doro se yolla yolna boduge sowe gediri sojo boduge sowe gediri rose ko kono ko sona edenu bo da ka ko do lawre bodo kuno enake ge woro se magu bodo kuna e sale gu do mana kulunga ale tinga de la yira subhanallah allah ka womble bela bra pata bela talo go nabele biyele soru ko ne verande muhammad se erawo mbobo go no subo yo ka bana enabla abraha ena damba ba galen ye don gondo yo ka ba bodo su bombo on boyo ka bana engene mo soru ko malam alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil engene mo iso ndana ngene mo iso ko malana era mbo go so boyo ka bana ba dalana ga bagba rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ede ba cene de rakum istirakum kene ga dan da yazo taw na rasulu ya kaba rakum duwa gane lawa dala ejele de rakum nga su dogo su do kaba ele veru wasa iblali rakum mama danga kale wa kaba lillah kaba na so danga mula ame dala kaba jo mun nakala kodo mama dara kun ga jilma ba ko ele dara kun be cele ba kurba da kaba jo ba dalla wa arsala alaihim tayra ababil nga so ga dir simsi se de no so da na bo sin dala boro so sa sala wallaka faj'alhum kasifin maqul suludu wa adala doroze biyele so verina se wa minhum man asafna bihim arda surat al-ankabut aya 40 ese dada na berwo jona e mo yiliga adala do eliswe adala do welisina wa ruba jodo adala do welisi e de ala adala do deze balba de Allah ke ki sor ko wala wana edina balba da wumba ngese na karuna chode pele daro wande eze ina daily de na de bringa cher nga adala do welisi adala do deze mitu ogo na bele ba mate ero edan ne ko jodam bele talo wa glusu adala do ko biya malomba e so de sire kala tambaton rose bele boro zilzal adala do de seli adala do we zeli biya balando bili iranya zmili billam bilawana wala talo wa ko biya malomba talo wa adala do rose
e soru ko bane da zoloyi e ko da buroze ande muhammad e tinga we veri asa abige kiyama wa gon konjo adala do de seli wondo abige kiyama gon konjo kiyana won jona dama ngado na alfaba ya se ibn baz boboze se ande wo dos kiyana won jona dama bilana ba make kuneche ba makane nges a de kebele kede lele ero ngoro ede na kede de ba bawa abudu wonde haji nyane nges ma do bene mede haji ma do business lega mede haji ya ero wanda yanzu america do nyanna wando bezige wanda yanzu faransa do wando bezige amma sinye te wevena ero ngoro so wanda kiyeko tere kana sabla da waya yanzu mandal kiyeko da uru kurce wanda yanzu dubai uru kurce wanda yanzu america da sabla da waso mandale sabkala nouveau so mandal togoro wo gone fin te wevi wale wando gona mbiti woroga belabele avion wo wona ga belabele kelege ande bolan ne fisi kiyana won jona dama bi mana erade kiyana wa jona dama to telembla na nyana sai datinga dana sa kelemu teletran pata to we engese abige kiyama wa jokoro zamanu won jona dama erwa chona dama ala merwo wonti danate ton gabsana da la karasu wakati wa joba ne kwer nambla dan zulu sor ko ne desire kala tambata roze damu fa wekna imam ko ban bayasu buhari na jo e jogodo ila barokana sor ko ban ila nakatare don alfa bayas ibn hajar elen verinda sesse tontana ba matrona tide tambatala wusra galide wusra gazalde nuzkudu nuzna bew adala do wezeli bilana ba woni ikulla karga e ba kwere zama wombe dona traba ya kisi fatu bari ada zoku da danga na american ge bilna sor ko ban ila da syria yel ko biya malomba ala merutuna ada nata dala doroze do jogate galine yo da kalna narujo biyele ande bo da bata wo jobe de za manda bi mo no dondo wana wala ba dan sa tala wo do no solonde ga bogbo ba ni kazulu de solonda ande bo adam aloko ni kazulu sarabana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin esmadu sur ko bane do mulda de man madelo abda kesin janda da la sar dana kiyamora bilaga wazolo ande bi yunuse elawa tinde wellingi ga wadale se wa isna do sur ko bane tinde wellingi nga wadale se so de das to wadalaro biyele wazolo so la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mado so mowa irana bere lota mowa mana se so na rufe fa senyo ama inni nyana mo kuntu minaz zalimin mo wo bu mulu badana bada azabo ngone nga wo yunas a majatom biyele ko biyo malomba dagbado jor na bada ga do jodo belaga solondo ba ga solo albu kon mutalande muhammad e kon won solo rabbana madoso atina fi dunya hasana ba fara duniya kene kida ki fembi wa fil akhirati hasana ba fara lahira ki fembi wa kina azaban nar ka batora kwarna jahannama bo junda ne wutina solo da managa solondo do adala doroze be vena medeke malwane mege malwane bawo ni kwaze noze wa medina so e salida wa bakana be kada beze de le do force da de adala doroze الصوتشر ده تالوا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه الاخيار وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.